So hi guys, today I'm gonna teach you how to install the Linux or Ubuntu and virtual machine. So first is go to Google, search ang ubuntu.com. After that is ato ta sa download Ubuntu and download Ubuntu desktop. So naman tayo makita dani nga duha ka versions or more versions pa. So akong gipidan is ang latest version. So since naka-download naman ko no, pakita lang na ako siya. So, gi-X lang din na ako siya. And after ana is, we'll go to another. Tapos, mag-search sa virtualbox.org. Okay. So, dani is, mag-download ta. So, as you can see here, dani sa platform package. So, kung saan itong gigamit, Windows ba or macOS mo itong gamiton. Then, download lang. So, as you can see, manaman ko sa akong GX no. And go to application. Tapos, mag-create ta og new. So, dari is, create ko ninyo, no? Um, for virtual, okay. Tapos, upload ko na to ni Ubuntu, okay. Then, next. So, as you can see here, dani sa show name, ikaw pwede mabahala kung sa'yo mong gusto. So, kaniyang gibutang. Hindi na ako sa edisan. So, dahil password, ikaw pabahalaan eh. 1. Okay. Tapos, next. So, dahil na part is dapat di ka manubra, no? So, ibutang ako sa mga 6.5. Then, dabi pod is 3 lang. O, finish. Ang lenta. After, so, nakita nato lang, no? This, so, finish. And, dulatan lang din natin siya mag-loading. After, na, enter lang tayo na part. Dulatan lang nato siya, no? Kaya magidugay yun siya. So, kanina siya, ano, ang Linux or Ubuntu is, siya for gaming, sa private security pod, and almost 66% of developers are using Ubuntu. So, actually, kanin siya sa pag-download is up to siya 20 to 30 minutes pero speed up lang na siya. After na is restart na to and dulatan lang na to siya. So, muna na itong gimo ganina, no? Na name. So, kanina lang tutlo ko na to and password ayon. And enter. So, gulat lang to dani, no? Then, dari, makita to sa taas. Next. So, next na natin siya, skip. Next, finish. So, sulod na yung taas. So, try na ito nung umugana ba siya. So, Firefox. And
search na lang yung Facebook. And that's it. So, inator siya kadali, no? Di ka mag-research if ano man. Thank you.